गंजाम जिला पोलसरे प्रथम थर पर एक हृदय विदारक हत्या घटना घटी संपर्क में लगिला रक्तर छिटा निज संपर्कित बड़ापार पुओ निज दादा पुओ भाई को अपहरण कर हत्या घटना घटाई बेले ए घटना को नहीं पूरा पोलसरा अंचल चांचल्य सृष्टि करिछि। मृत युवक जनक हेले पोलसरा थाना माल तेंतुलिया ग्राम प्रकाश साहू पुओ राजदीप साहू बयस 19। राजदीप को प्रथम अपहरण पर हत्या होता प्राथमिक तदंतर जनापड़ी। सूचना मुताबक गत 16 तारिख दिन प्राय 2टारे राजदीप को निज ग्राम मारतेंतुलिया संपर्क भाई सुब्रत ओरफ कालिया फोन कर 5 लाख टंका और एक यामा मोपेड गाड़ी ने घरे देदेवाई कही पोलसरा डाकिथिला। किंतु किछि समय पर सुब्रत पुणी दिग बदलाई पोलसरा निकटस्थ रांडीघाई को आसिया कहिथिला एवं सुब्रतर कथा हिसाब से राजदीप रांडीघाई निकट में पहुंचा पर पूर्व उपस्थित सुब्रत और तार सहयोगी सुब्रत पट्टनायक सहित राजदीप भेट होगा पोलसरे गोटे दिन में एत टंका एटीएम उठाइबा संभव नुहे तेणु ब्रह्मपुर जावाई सुब्रत राजदीप को कहला। राजदीप सुब्रत कथार राजी होई धनई डैम्रु कालीमेघी दे ब्रह्मपुर बाहर एपटे सहयोगी सुब्रत पट्टनायक राजदीप ग्लामर बाइक नहीं निकटस्थ सावित्री बगड़ केनाल में पकई पर सुब्रत राजदीप को नहीं ब्रह्मपुर भड़ाघर को नहीं तार तंटी चिपी हत्या कर एक ब्याग में ब्रह्मपुर सोड़ा थाना निकटस्थ सोड़ा दारिंगबाड़ी घाटे सेल्फी पॉइंट रे राजदीप मृत शरीर लगेज ब्याग को खाई भीतर को फिंगी देथिला। परवर्ती समय उभय ब्रह्मपुर आसीथिबा पोलसरा थानाधिकारी कौशिक माझी प्रेस विज्ञप्ति माध्यम सूचना दी। मृतक राजदीप बापा प्रकाश चंद्र साहू थाना अभियोग करथिले। अभियोग को भित्ति करी पोलसरा थाना पक्षरु 214/26 मामला रुजु करी अभियुक्त सुब्रत साहू को पोलसरा गिरफ कर आज संध्या समय कोर्ट चालाण कराइछि। अन्यपटे राजदीप को अपहरण कर 40 लाख टंका घटना बाबद परवर्ती समय विस्तृत सूचना दिया बोली सूचना दी। कौन गई मोर तो घर भांगिगला मोर भेंडा पुओ गला जो मैंने सब कांड कर उपयुक्त दंड दि जाओ। घटना किसी नहीं मैंने सब ईर्षा पर काम कर काले सी बहुत भल हो गला से माने सब काम कर संपुक्त जो मैंने उपयुक्त दंड जो मैंने सुब्रत साहू आउट केंझर जिलार सुब्रत पट्टनायक अन्य के साथी मैंने सब किए अच्छे कौन चाहूँ से उपयुक्त दंड दि जाओ से मो ना हूँ प्रशांत कुमार साहू मोर जी की पुतुरा मृत राजदीप साहू तार मु बड़ बापा सी जो 16 तारीख दिन 2 घंटा समय से घर बाहर गला ठीक 7टा समय हम से बोधे कहला पोलसरा जीवी पोलसरा से जाइए ठीक 7टा समय घर कहीं रिटर्न आसला मम्मी फोन कला फोन स्विच अफ अच्छे तापर आम विभिन्न जगह को बंधु आम जिते तार सांगसाथी अच्छे जिते आम पारिवारिक संपर्क अच्छी से संपर्क जगह जाए खोजाखोजी कलु फोन कंटाक्ट कलु किसी खबर पाइलुनु तापर बाध्य आम 10टा समय 10टा 11टा समय पोलसरा पुलिस स्टेशन जाइए आम एफआईआर गोटे देलु से एफआईआर समय हाँ आमर यही समय समय जाइए फेरी निखोज आम गोटे एफआईआर कॉपीटे तापर से सारे आमर आईएएस सारे पोलसरा से ठीक एफआईआर कॉपी ग्रहण कर इन्वेस्टिगेशन लगे इन्वेस्टिगेशन लगे से शेष आमर राजा सेठी तार ओरिजिनल नाम कहीपर डाक ना राजा सेठी ताकू आणिकी थाना को आनला परे से आउ जनक ना कहले जोटा कि आमर सुब्रत साहू ओरफ कालिया से सब घटना घटे से स्वीकार कला मुझे भी पचारि कहीं घटना घटेलु कौन पे कलु किमि नेलु कौन कह यहाँ मुझे पचारि
ପଚାରିଲା ପରେ ସେ କହିଲା ମୁଁ ତାକୁ ଡକେଇଥିଲି ପୋଲସରାରୁ ଡକେଇଲା ପରେ ମୁଁ କଣ ବି ଡକେଇଥିଲି ପୋଲସରା ନା ସ୍କୁଟି ଗୋଟେ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି ଆଉ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅଛି ଆସେ ଧରିକି ଯିବୁ ଘରେ ଦେଇଦେବୁ। ଆମର ଏ ଟୋକା ଗଲା ସେଠି ପୋଲସରା ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ସେ କହିଲା ନାଇଁ ମୁଁ ପୋଲସରା ନାଇଁ ମୁଁ ରାଣ୍ଡି ଧନେଇ ଡ୍ୟାମକୁ ପଳେଇ ଆସିଛି ତୁ ଧନେଇ ଡ୍ୟାମ ଠିକି ଆସେ। ସେ ଟୋକା ଆମର ଧନେଇ ଡ୍ୟାମ ଯିବା ରାସ୍ତାରେ ମଝିରେ ଗୋଟେ ନାଳ ପଡିଛି ସେ ନାଳରେ ତାର ଯୋଉ ବାଇକ୍ ଯାଇଥିଲା ଗ୍ଲାମର ବାଇକ୍ ସେ ବାଇକ୍ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇକିରି ତାକୁ ସେଇଠୁ ସେମାନେ ଅପହରଣ କରି ନେଇଛନ୍ତି। କିଏ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି ଅପହରଣ? ଅପହରଣରେ ସେ କହିବାର ଯେ ସେ ନିଜେ ସୁବ୍ରତ ସାହୁ ଓରଫ କାଳିଆ ଆଉ ପ୍ଲସ୍ ତାର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ସମ ପଟ୍ଟନାୟକ କୋଉଠିକାର? ସେ ତା ରୁମମେଟ ସାଙ୍ଗ ଗୋଟେ ସେ ବାହାର ଜିଲ୍ଲାର। ହଁ ସେ ଏଠୁ ଗଲା ପରେ ସବୁ ଅପହରଣ କରି ନେଇକିରି ସେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ନେଲେ। ସେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସେ କାମ ତାର ଯୋଉ ଯେତିକି ତାର ଆଘାତ ଦେଲେ ତାକୁ ସେ ଭିତରେ ସେ ଶେଷରେ ସେ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ନେଇ ସାରିଛି। ସେ 2 ଜଣ ସେଇ ଦିନ 16 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ସେ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ନେଇ ସାରିଛି। ସେତିକି ଭିତରେ ତାଙ୍କେ କଣ କରିବେ ବୋଲି ରାତ୍ର ନେଇ ଦାରିଙ୍ଗବାଡିରେ ଗୋଟେ ଆମର ସୋରଡା ଦାରିଙ୍ଗବାଡି ଗୋଟେ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଯୋଉଟା କି ଘାଟି ସେ ଘାଟି ତଳକୁ ସେମାନେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ଆଇଆଇସି ସାର୍ ପୋଲସରା ଆମକୁ ଜଣେଇଲା ପରେ ଆମେ ଗଲୁ ଆମେ ଶବ ଚିହ୍ନଟ କଲୁ ହଁ ଇଏ ଆମର ପୁତୁରା ଆଲି ଚିହ୍ନଟ କରି ତାକୁ ଧରିକି ଆସିକିରି ଆମେ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ କରି ଗ୍ରାମକୁ ଆସି ଶବ ସତ୍କାର କରିବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କଣ କହିବି ଯୋଉଟା କି ମୁଁ ଯେତିକିଟା ଜାଣିଛି ମୋର ପୁତୁରାର କଥା ରାଜଦୀପର ସେ ଅତି ସୁଧାର ପିଲା ମୁଁ କହିବି ଅତି ଇନୋସେଣ୍ଟ ପିଲା ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ଯୋଉ ଜଘନ୍ୟ ଅପହରଣ କରି ନେଇକିରି ଯୋଉଭଳି ତାକୁ ଜଘନ୍ୟ କାଣ୍ଡ କରି ତାକୁ ଇଏ କରିଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଆଘାତ ଦେଇକିରି ତାକୁ ଉଚିତ ଦଣ୍ଡ ମିଳିବା ଦରକାର। ଘଟଣା ତ ରହସ୍ୟ ତ ମୁଁ କହିବି ଯେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଥିବ ଯାହା ମତେ ଲାଗୁଛି ତାର କିଛି ଆକ୍ରୋଶମୂଳକ ଭାବରେ ଜିନିଷ ସେ ଘଟଣା ଘଟେଇଛି ଆମର ଏ ପରିବାରକୁ ନେଇକିରି। ଦୁଇ ପରିବାର ଭିତରେ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ଥିଲା କି ଗୋଟିଏ ପରିବାରରୁ 2 ଜଣ ଥିଲେ? କିଛି ପାରିବାରିକ କଳହ ଥିଲା କି? ପାରିବାରିକ କଳହ ସେମିତି କିଛି ନଥିଲା କିନ୍ତୁ ତାର ଆକ୍ରୋଶମୂଳକ ଭାବରେ କିଛି ଗୋଟେ ଥିଲା ଯୋଉଟା କି କାହିଁକି ଗୋଟେ ଉନ୍ନତି ପଥରେ ଯିବ ବୋଲି ସେ ଜିନିଷଟାକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଜିନିଷଟା ସେ କରିଛି। ଯୋଉମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସେମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଇଥିବ? ହଁ ଏଇ ଜିନିଷ ଯାହା ମୁଁ ଘଟଣା ଘଟିଲି ସେଇ ଯୋଉ ଆମର ସୋରଡା ଯିବା ଘାଟି ରାସ୍ତାରେ ସେ ସ୍ୱୀକାର କଲା ଯେ ଆମେ 2 ଜଣ କରିଛୁ କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ମତେ ଲାଗୁଛି ଏଇଟା 2 ଜଣର କାମ ନୁହଁ ଏ ଭିତରେ ଆହୁରି କିଛି ବି ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଯଦି ଠିକ ଅନୁସନ୍ଧାନ ହବ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ନାଁଟା ପଦାକୁ ଆସିବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ହର୍ଷିକା ମିଡିଆ।